All of you, welcome to Dimapur 24/7. Fire team kan tangan mundi ne brain la area awite jalokela area tan itu milai ne tangan gari tinta hina ase. At the same time dia go to pura minuse amoi itia visual tu moi dekhai dibo. Holibi itia aha tu team kan tia sob team ahine dia fire tu nalibi itu ag tu tia tan mita dikhi pa ase. Tu nisna itia moi asode mala bra ase tan pa itia kam kune mundi ne tagan sacrifice kune tagan itia kam kra dikhi pa ase. Tu nisna tage huda di kulo. Hello sir, itia apni kan itia aha time te kima majide apni call aise aro kima majide apni kan update paise itula jujula la tu. Mon call do ayer 11:15 आ रही है तो टाइम लो तो आया बिसी दिरो आया तो सब इधर जुली है गोर सो नेबरिंग गोरहान तो इधर ने तो फर्स्ट मिठाई दिसे ओली जो जी जुलिया तो इधर गोर भाई जुलिस नेगी पुष्टि मानव को है सब तो वहां भी थाने तो पुंचरो गोर तो पूरा जुली ना रही है फर्स्ट पर तो इtia itu visual mon dikha part go to par minuse to itia any injuries nalebe any serious la update paisen panai ना इना दे कुनै इना एकु कैजुअलिटी कुनै तो आपने आदमते go to जुलाई तक ना खत्म होइसे खत्म महिना रही है सब जुली ना थाकिसे गोर तो मालिक तो कोइ सब तो तान मुरा माने लगरे थाइसे तो किना जुली से माबे सब तो ना जेनेले आइना सारो गोर तो पूरा जुली ना थाकिसे. So thank you so much for updating. Itu isna itia tala malap survey malap darabi ta itia update kudise etila ajila incident happen hatu dinde around 12 de inika happen hise holibi itia casual tu inika incident tu ku happen hwa dikhi panai holibi go to pura minu hise in the absence of manukan te rent taki ase ye duita family household taki ase huse to at the same time tagan kam kule jatam de to ekta family tu tala bacha ke tai pick up kule jatam te around 11 to 12 bitor de hobo to inika incident happen hwa tu ete heading bire koine tu eta colony ase tier jilang la gor opposite to area te itu jaga te fire incident happen hoy kine ete go to pura jule jise aro eta hosola saman hali ki ase eku documents pe bacha nai etia amula sorte ete rent tagala mota etia itai ase to apni gan kiom bajide ete bolaise আমান তো 9 এনে কাতে উলাইছে আর আমিলা মিস্ত্রি কান তা লাগা তো তাকান লা সব একুলো বলে নাই ডকুমেন্ট তো যাই দেছে আর তো সবচেয়ে ডাঙর খবর তো নাগাল্যান্ড লা আইএলপি টাকা তো ইতু বি জলিছে তো হাউসহোল্ড দুইটা টাকা নিছ নাইতে কিমান জন তাকি আছে টোটাল মানুকান ইয়াতে টোটাল মানু তো তাকান 4 জন আছে আর আমি আন 4 জন 8 জন আছে তো আপনি গান গ্যাস না চলাই গৈছে তো গ্যাস না চলাইলে তো আপনি লা হিসাবতে কি সাসপিশিয়াস তো কি হবলেন্স না লাগে আমিলা সাসপেক্ট তো ইদু লাইট বড়া হবো তো আপনি এতে ইটো কলোনি লা জিবি নলেবে কলোনি লা চেয়ারম্যান কে কি এপিল করম আছে নলেবে ইটো বুসি এরিয়া লা ইটো আপনি এন্টিয়া রেন্ট তাকি আছে আপনি লা আইএলপি হো পারে ডকুমেন্টস কি লা ইটো ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস হো পারে তো সব এটা নাপা আছে তো কি এপিল করম আছে কি আপনি কলম আছে ইটো তো যাইছে ইটো তো আমি আনলা তো কলোনি চেয়ারম্যান খাবে কব তাকান তো কি করিব তাকান লা আতে আছে. So thank you so much. So apni india dikha panis na taibi ko ase tala ILP documents ki tainte kam koine te mystery kan kam koine taki ase holibi tana documents ku panai holibi tambi tai chairman ke nalbi tu colony la GB ke tai appeal kri ase posting ke nalbi tu colony la manung ke tai appeal kri ase mudut krole tai itia request koranis na itia moi dekhi pa ase at the same time itia moi ite awareness dile mun taka tu apni itia how mara season ase itia dry season ase तो आपने भी गोटे आपने इटा अवेयरनेस दूर मुन तका तो इनका फादर टे और इनका इंसिडेंट हैपन न होले करने आपने कुते कुते चले भी लाइट हो पारे की आसे आपने एबार चेक करिबि जे आपने ला गोर बाहर ना वाला के एबार चेक करिने वाला तो इनका फादर इंसिडेंट हैपन न होले करने आपने इते रिक्वेस्ट कर आसे इते गैस हो पारे इते गैस भी चला बिछि देखि पा आसे तो निसना आपने गैस हो पारे लाइट हो पारे की आपने नेसेसरी आसे इतो आपने गान अलप होशियार कुने ताकिले बाल होबो कने थाइ थाकिबि 24/7